राज्य भारतीय जनता पार्टीर प्रथम पर्याय विधानसभा प्रार्थी तालिका घोषणा हो सारी। टिकेट घोषणा पर समस्त दलर प्रार्थी निज निज क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करने आरंभ करदे। जाजपुर जिला बरचुला निर्वाचन मंडल विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी अमर नायक को ना घोषणा करथिया बेले एने गतकाली बीजेपी नेता अमर नायक दलीय कर्मी मानक सहित समर्थकों सहित छतिया नेलिया छकरू एक विशाल बाइक शोभायात्रा करी तांकर संगठन सुदृढ़ थिबा समस्त को अनुभव कराइछन्ती। ए बाइक शोभायात्रा रे पाखापाखी 5000 ऊर्ध्व कर्मी और समर्थक सामिल होतिबा देखिबाक मिलिछि। तेज अमर छतिया बजार दे छतिया बट मंदिर दर्शन कर आशीर्वाद नेबा परे चंडीगढ़ स्थित महाविनायक मंदिर पहुंचले एवं सेठारे मंदिर में पूजार्चना कर चंडीगढ़ छकरे एक दलीय कार्यक्रम करता बेले स्थानीय बासिंदा भव्य स्वागत संबर्धना ज्ञापन करथिबा देखिबाक मिलिछि। एने बीजेपी नेता अमर नायक केंद्र और राज्य नेतृमंडल समर्थकों को कृतज्ञता ज्ञापन करिसेंती। मो उपरे आस्था प्रकट करिछि दलर नेतृमंडली मो नेतृत्व मो दक्षता प्रति भरोसा करिसेंती। मते प्रार्थी भाव में मनोनीत करिथिबारु मो मोर माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आम राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा महोदय एवं आम केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं राज्य सभापति मनमोहन सामल समस्त नेतृमंडली को मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। मु राजनीतिक कार्यकर्ता भाव में जेहेतु मोर तालिकार नाम अच्छी खुशी तो जाहिर करवा स्वाभाविक, किंतु मु निर्वाचन केन्द्रिक राजनीति विश्वास करे नहीं। आपण मैंने जानी गला 2 दशंधि अधिका समय धरी मु 24/7 बड़चणावासी सुख दुख हानि लाभ सबु क्षेत्र में निजको समर्पी देइछे एवं बड़चणावासी भल भाव में जानी जे आमे बड़चणा बड़चणा माटी पाई आमे हमर उद्यम केते निबिड़ एवं केते जोर आम विगत दिन में देचु बड़चणावासी भल भाव जानते से तो भरोसा कर। देखो बड़चणा मु बड़चणा 220-25 रेवेन्यू विलेज भल भाव में जानी अनेक आज 75 वर्ष स्वाधीनतार 75 वर्ष पर भी अनेक गाँव में पीवा पानी ठिकना ढंग से मिलना। अनेक गाँव में साधारण लोक मैंने गमनागमन उपयुक्त रास्ता भी पाऊना एवं 30-35टा स्कूल को बंद करदे किंतु तार विकल्प ठिकना ढंग से प्रशासन विकल्प निष्पत्ति न नहीं स्कूल गुड़ी को बंद करदे। तेणु एभलिया किसी समस्या रही जो बड़चणार गोटे सर्टन विजन मो माइंड रे अच्छी ताको मिशन ओरिएंटेड होकर आमको काम करिया पड़िबो। एवं सबुठ बड़ कथा आपण मैंने देखिए कौन संवैधानिक पदपदवी न थाई अनेक गाँ को नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेज को इलेक्ट्रिफाइड करेछि, डी इलेक्ट्रिफाइड विलेज को री इलेक्ट्रिफाइड करेछि एवं आपण मैंने जानी बड़चणा गलीपोल चारबाटिया पाखे चंडीगढ़ कॉलेज को अप्रोच करथुवा NH 53 रे गलीपोल एवं हरिदासपुर पारादीप रे गोबंडिया बहादुर नगर पाखे अंडरपास आपणकर बोईरी रोड ओवर ब्रिज बोईरी रेलवे लाइन उपर रोड ओवर ब्रिज कपासटिकी उपला रेलवे लाइन उपर रोड ओवर ब्रिज बजेटरी प्रोविजन एवं खोसालीपुर रूपे रोड ओवर ब्रिज बजेटरी प्रोविजन स्टेशन गुड़िकर उन्नतीकरण बोईरी बरीठेंगड़ एवं आपणकर धानमंडल ये स्टेशन उन्नतीकरण अनेक पदक्षेप नहीं नुआ नुआ ट्रेन रखापी धानमंडल बोईरे बहुत पदक्षेप नहीं। ये कथा को बड़चणावासी भल भाव जानी जे केते आवश्यक लोकंकर आवश्यक थिबा कार्यगुड़ी को निष्ठार सहित केते भाव में आम करिचे बड़चणावासी भल भाव जानी। देखंतु मु बिजु जनता दल शासन पद्धति उपरे टीका टिप्पणी देवाक चाहूना। बिजु जनता दल तो कंट्राक्टर मानक नहीं चलुवा दल ना मुझे ना आसूचे बड़चणा जी विधायक अच्छा बड़चणा जी कार्यक्रम करुले अनेक वर्ष धरी ना अनेक अभियोग आसूची साधारण लोकों काम छाड़ी सी केवल किसी निर्दिष्ट दलाल काम कर अभियोग हुए एवं आपण मैंने ये समस्ते से भल भाव जानी
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି, ବଡ଼ଚଣାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଯଦି ଗୋଟେ ଅତି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ତହସିଲକୁ ଯିବ, ତାର ଥଳକୂଳ ପାଉନାହିଁ, ସେ ତହସିଲରେ କାହାକୁ ଯିବ, କ'ଣ କହିବ, କେମିତି ତାର କାମ କରିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଦଲାଲକୁ ଖୋଜିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧିକି ନେଇକି ଯିବ। ଆପଣ ବ୍ଲକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ଲକଟା ପିସି ଗୋଟେବାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମାନେ ଦଲାଲି କରିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଏ 30 ବର୍ଷ ସମୟରେ ହେଇଛି। 24 ବର୍ଷର ସରକାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି, ଲୁଟିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦଳୀୟ ଭିତରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ କେବଳ ଆଖି ବୁଜିକି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣାବାସୀ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିଲାଗି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ନଇଁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ। ଅଯାଚିତ ଭଲ ପାଇବା, ଅସମ୍ଭବ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। ମୁଁ କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। କେବଳ ମୋ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଏ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତେଇବ। ଗଲା ଦିନରେ ମୁଁ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଜିତି ପାରିନଥିଲି। ଏଥର ହୃଦୟ ବି ଜିତିବା, ଭୋଟ ବି ଜିତିବା। ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ଏକ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ନାୟକ ମହୋଦୟ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଚଣା ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ରାଲି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଛତିଆ ଠାରୁ ନେଳିଆ ଛକ ଠାରୁ ମହାବିନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାବିନାୟକର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ନାୟକ ଯେଉଁ ରାଲି କରି ଆସିଥିଲେ, ସେ ରାଲିରେ ଆଜି ବଡ଼ଚଣାର 43ଟି ପଞ୍ଚାୟତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଖରାକୁ ନ ମାନି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଜୟର ଆଶା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମହାବିନାୟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣମାନେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସମଗ୍ର ବଡ଼ଚଣା ଆଜି ଦେଖିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ୱେରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଲି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ, ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଅମର ନାୟକକୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜନତା ଯେଭଳି ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ବଡ଼ଚଣା ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଠିଛି, ସେ ସ୍ୱରକୁ ଅଧପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଇ କେମିତି ବଡ଼ଚଣାରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ଅମର ନାୟକ କେମିତି ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନରେ ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ବାତାବରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଡ଼ଚଣାରେ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 25 ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ବଡ଼ଚଣାରେ ଛୁଟିଛି। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବଡ଼ଚଣାବାସୀ, ସମଗ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଭଳି ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜନତା ମାନେ, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ, ବୟୋବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ, ମହିଳା ମାନେ, ଯୁବମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇକରି ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ନ ମାନି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ, ଅମର ନାୟକକୁ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ, ବିଜେପିକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ୟମ ଆଗାମୀ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ବଡ଼ଚଣା ଦେଖିବ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ବିକଶିତ ଏଠି ହବ, ଏଠି ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନକୁ ଆମେ ଦମନ କରି ବଡ଼ଚଣାରେ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଲାଗିବ। ବହୁତ ସହିଲୁ, ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଆମେ ପାଇଲୁ, ଆଉ ସହିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଦରକାର ନୂଆ ସରକାର। ଆଜି ଉନ୍ମାଦନା, ଆଜିର এই মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা আজ প্রতিটি জনমানসরে বড়চଣାর প্রতি কোণ অনুকোণে আজ প্রমাণিত করেদেব আগামী জুন 1 তারিখ কেবল পদ্মফুল ভারতীয় জনতা পার্টির যশ এ বড়চଣାর উড়িব। এটি ভ্রষ্টাচার শাসন লোক পাইব এবং নূতন সরকার, বিজেপি সরকার বড়চଣାর প্রতিফলন আপনার নিশ্চিন্ত। বড়চଣାর বেদ প্রকাশ নায়ক রিপোর্ট, মহাভারত লাইভ।